Hey guys, back to my YouTube channel. College of Drama Media. So देखो अपना लोग मोर लगा रहा है सुनील ने पहले हम तक हमारे स्कूल पर क्या गया तो बोला guys पूरा मारे ठंडा लगी तो है पहले साफ पूरा पानी गया स्वामी साइडत पूरा पानी माने वही तो पूरा भिजी हुई है क्या गया से पूरा कॉलेज तो गाइस या पूरा ठंडा तो गाइस वाले साइड पूरा पानी আহিব নোৱাৰি ये पूरा चश्मा मारी আহিছে पूरा हैंडसम হৈ আহিছে पूरा মানে एकदम माने এতিয়া পালোই আৰু पूरा चश्मा मारी एकदम তাৰ চাও गाइस पानी रखी गल देखले सब देखले पूरा पानी सानी रखी गल एकदम या पूरा बेसी दौड़ा दौड़ी कइले यार पड़ी जाम এনেকুৱা পিছল নহয় মানে ইয়াৰ আৰু নাথাকো আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ বতা দে মেৰি গড়বড়ি कर ले मुखबरी ओ सपना तो पिनी लो आओ के ना देखा होती देखो मेरी है ने गोड़ ना लगे पिनी करे जो झक जोरी क्यों ना सूरज की किरण आने दे हम इंडिया वाले कॉलेज जाऊंगे नहीं बात जाने दे जो भी वो जगह ताने दे उनकी सुने ना देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा और सारी उम्र ना गवा दे मितवा क्यों सोचे बादल भरे हैं जबकि वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आनी है ना ओ घरत যাবি নেকি হা যাব লাগছিল দেৰি হৈছে বহুত নাকি এই ঘৰত যাব লাগে তো গাইস এতিয়া মানে আমি ঘৰলৈ যাম আৰু মানে বহুত এখন হৈ গ'ল মানে ৰ'দটো এতিয়াহে ওলাইছে ভালকে অলপ ৰ'দ লৈ লওঁ গৰম লগাই লওঁ অলপ মানে বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে এই পুৰা মানে খোৱাত ব্যস্ত কি খাইছা এইগিলা এই হ'বতো ভাই ইমান নাখা আৰু হ'বতো ঘৰত খাবি এই ঘৰত যাব লাগে ৰ'দটো দিছি ভাল লাগছি না এতিয়া ঘৰত গৈ আছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু
কি হয় হয় কৰি দিব লাগে সাবস্ক্ৰাইব ন